Efesios 5, 1 y 2 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hablando Pablo a la iglesia de Éfeso, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amen. This is Ephesians chapter 5, verses 1 and 2, which states, follow God's example, therefore, as dearly loved children, and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Amén. Bueno, he titulado este mensaje, hermanos, I've titled this message, una fragancia que a Dios no le agrada. I've titled this message, A Fragrance That Does Not Please God. Una fragancia que a Dios no le agrada. Vamos a orar todos. Señor Jesucristo, Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que nos das de poder pararnos detrás de este púlpito y poder compartir la palabra que tú has puesto en nuestros corazones. Pidiéndote, Padre de la gloria, nos hables al corazón a cada uno de los que estamos aquí presentes, que tú nos hables a nuestra vida, a nuestro corazón, y que nosotros podamos tener un oído espiritual refinado para poder escuchar tu dulce voz, Padre. Háblanos, Padre Santo, que tu palabra fluya libremente y se pueda pasear libremente por cada rincón de este edificio, pero sobre todas las cosas por cada corazón de los que estamos presentes. Nos ponemos en tus hermosas manos y a ti damos toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Por favor, ocupe sus lugares. You may take your seats. He titulado este mensaje, hermanos, una fragancia que a Dios no le agrada. I've titled this message, A Fragrance That Does Not Please God. Y aunque pareciese que quizás he predicado de esto en el pasado, And although it may seem that I've preached this message in the past, porque usamos ciertos versículos que hemos usado en el pasado, because we've used similar Bible texts, la verdad es que no he predicado este mensaje aquí en la iglesia. the truth is that I have not preached this particular message Y quiero before. empezar diciendo, hermanos, And I want to start by stating, que indudablemente without a doubt, la iglesia está pasando the church is undergoing por un proceso de prueba. a period of trial. La iglesia está pasando por un proceso de prueba The church is undergoing a time of trial como nunca lo había pasado en la tierra. like we have probably never seen it before. Me atrevo a decir I dare to state que la fe de la iglesia está siendo probada. that the faith of the church is being tested. Me atrevo a decir I dare to state que la tolerancia de la iglesia está siendo probada. that the tolerance of the church is being tried. Y me atrevo a decir And I dare to say que el amor de la iglesia that the love of the church está siendo probado is being tested de tal forma in such way que la tolerancia, that the tolerance, que la fe the faith, y el amor de la iglesia and the love in church se ha convertido verdaderamente has turned en una ofrenda de sacrificio para Dios. in a offering of sacrifice before the Lord. Que no debería de ser una ofrenda de sacrificio, And in saying that, it should not be a sacrifice unto the Lord. debería de ser una espontaneidad de la iglesia, It should be a spontaneous act from the church. tener fe en Dios, The faith in God, tener tolerancia ante lo que pasa afuera having tolerance of what happens outside of church, y tener un amor grande para and Dios. have a great love for God. Pero la fe de la iglesia, But the faith of the church, la tolerancia de la iglesia the tolerance of the church, y el amor de la iglesia and the love of the church está siendo probado. is being tested. Creo con todo mi corazón I believe with all my heart que nosotros, hermanos, that we pudiéramos ser could be la generación privilegiada the
privileged generation que contemplara el arrebatamiento de la iglesia. that contemplates the rapture of the church. A lo mejor no me alcanza a comprender bien lo que estoy diciendo. Creo fuertemente I believe with all my heart que pudiéramos ser la generación that we could be that que generation tuviera el privilegio that would have the privilege, de mirar el arrebatamiento de la iglesia that would see the rapture of the por church. todo lo que está pasando en este mundo. Because of everything that's happening in this world, Solamente hay que prender el celular, it's only one thing to turn on your cell phone. hay que mirar las noticias, Let's see the news. hay que mirar cómo está el mundo We can see the condition of this world, y darnos cuenta and we can definitely en la agree miseria that there is a misery de pecado in sin que se encuentra el mundo. that we can find in this world. Por eso me atrevo a decir, hermanos, That's why I dare to state, que como nunca, hermanos, like never before, la iglesia está siendo probada. the church is being tried. Por tanto, hermanos, Therefore, creo con todo mi corazón I believe with all my heart que somos esa generación, hermanos, that we are that de generation cristianos of Christians que también tienen, hermanos, that we also have. el gran riesgo We have that great risk de perder to lose su fragancia our fragrance, pura, pure, limpia, clean, fragante delante de Dios. fragrant before the Lord. Alguien dígame por favor, hermanos. No podemos negar, hermanos, We cannot deny que el globalismo, that the globalists, lo que está pasando en el mundo, everything that's happening around us, se está tratando de imponer, hermanos, it's trying to impugn el globalismo que se está tratando de imponer en el mundo. the globalist or global that's starting to impugn into the world. Está afectando a la iglesia, It's starting to affect the church que es débil, that is weak, la iglesia que es frágil. the church that is fragile. La iglesia no debe de ser débil ni frágil. The church should not be weak or fragile. Dice la palabra de Dios The Word of God states que Él nos dio un espíritu de dominio propio. that He gave us a spirit of dominion. So, la iglesia no debe de ser débil ni debe ser frágil. Therefore, the church should not be weak or Pero, fragile. pero el globalismo, hermanos, But the globalist está, hermanos, is amenazando la iglesia que es débil, threatening the church that is weak, la iglesia que no ora, the church that does not pray, la iglesia que no ayuna, the church that does not fast, la iglesia que no consagra su vida a Dios, the church that does not give its life to God, la iglesia que solamente se va moviendo por las corrientes del mundo. the church that is simply just moved by the ways of this world. Esa iglesia está siendo amenazada. That church is being threatened. Espero en mi corazón I pray in my heart que nadie de los que estamos aquí that nobody who is here today estemos siendo amenazados are being threatened por lo que está pasando en el mundo. by what's happening outside in the world. Que al contrario, But quite the contrary, como una iglesia fuerte que somos, as a strong church that we are, cuando miremos lo que está pasando en el mundo, when we see what's happening in the world, tengamos nuestros ojos más abiertos, that we open our eyes, sabiendo que nuestra redención está cerca we know that our redemption is y que near, Cristo puede venir por la iglesia that Jesus can come for the church en cualquier momento. at any given moment. Pero la iglesia que es débil, But the church who is weak, la iglesia que no ayuna, the church that does Que not no ora, fast, does not pray, que no se consagra, does not consecrate está itself, siendo amenazada is being threatened por todo lo que está pasando en el mundo. by everything that's happening outside in this world. Mire nada más, Just listen closely. de 201 países que existen en el mundo, Out of 200 countries that exist in this world, 199 países, hermanos, 199 out of those, han firmado en la ONU they have signed a new law, el acuerdo nuevo del orden nuevo del nuevo orden mundial, of this new world order, una agenda que le llaman a new agenda which they mention, la Agenda 2030 the Agenda 2030 y la Agenda 2050. and the Agenda 2050. 199 países del mundo entero 199 countries of this world, ha firmado ese contrato they have signed that waiver de hacer un cambio to make a change a todo lo que existe en el mundo. to all of this that exists around the world. Entonces, hermanos, Therefore, brothers and eso nos sisters, hace entender this leads us to understand que el gobierno, hermanos, that the
government quiere tener control wants to have control de lo que pensamos, of what we think, de lo que hablamos, of what we talk, de lo que miramos, of what we see, de lo que creemos of what we y believe, hasta de lo que comemos. and even of what we eat. El mundo entero prácticamente The world in its totality ha firmado este contrato has signed this del waiver nuevo orden mundial of this so-called new que world poco a order poco that little by little está llegando, it's starting to implement, contaminando contaminating una iglesia que es débil, a church that is una weak, iglesia que es frágil, a church that is fragile, una iglesia que no ora, a church that does not una pray, iglesia que no ayuna, that does not fast, una iglesia que no se consagra. a church that is not consecrated. Bienaventurados Blessed is he los que aman la palabra de that love Dios, the word of God, porque nada de lo que esté pasando because no matter what's a la happening, iglesia de Jesucristo the church of Jesus le debe de Christ espantar. should not be afraid. Todo lo contrario, All the contrary, a la iglesia de the Jesucristo church of the living nos God da un aviso gives us an de advice, que nuestra redención está cerca. gives us a warning that our redemption is near. Pero mientras estemos en este mundo, But while we are in this world, hay un gobierno que quiere controlarnos. there is a government that wants to Y de, control you and y I. de nosotros depende And it depends on you and I hasta dónde vamos a permitir about how far we're going to allow que this, este nuevo orden mundial of this new world order llegue a nuestras iglesias, come to our churches, llegue a nuestras familias, come to our homes, llegue a nuestra fe. come into our faith. Mire nada más, Look at this como closely. nunca More than ever, se está promoviendo el homosexualismo, we are starting to see a promotion of homosexuality como nunca like never before. se está promoviendo el aborto There is promotion of abortion entre menores de edad. even amongst minors of Se han age. levantado leyes en el mundo These new campaigns have uprised a donde un adolescente, una niña de 10 años, 12 años, where a young teen or child even ni siquiera tiene que pedirle permiso a papá o a mamá para abortar. does not even have to have parental consent. Solamente tienen que ir a una clínica All she has to do is go into a clinic, de las que están conectadas con el nuevo sistema, those clinics that are connected to the new system, y mamá y papá no pueden hacer nada por eso. and mom and dad cannot do absolutely nothing. El sistema le da el privilegio The system, this new system gives them that authority and Ye- privilege de que ella pueda abortar. that she can go in and simply have an abortion. Estamos en un tiempo We are living in these critical times a donde dentro de las escuelas where even inside of schools, ya ni siquiera tenemos que decir de la high school, we can't even say a high school. escuelas de elementales We're speaking about elementary les schools. están llevando a los adolescentes They are presenting our children enseñanzas teaching de cómo prevenir un of embarazo. how to prevent a pregnancy. Thank you. Y entre ese tipo de información And between that information, les están enseñando cómo usar preservativos. they are also teaching them how to use En safe otras practice. palabras, In other words, les están dando una puerta abierta de libertad they are opening this freedom para que descubran su sexualidad so that they can discover their sexuality antes del tiempo correcto. even before their assigned time. Y por eso es And therefore I que hay state tanto aborto that there is so much abortion en todo el mundo. around the world. El gobierno quiere tener control de nuestras familias. The government wants to have a control over our Y families. claro, hermanos, And of course, todo esto nos dice como iglesia all this tells us as a que church Cristo viene pronto. that Jesus is near. Alguien tiene que emocionarse conmigo, hermanos. Todo esto nos dice como iglesia All this tells us as a church que Cristo viene pronto, that the coming of Jesus Christ que la is iglesia near. tiene que estar lista, That the church must be ready. que la iglesia tiene que estar The preparada. church must be prepared. Pero no podemos negar,
hermanos, But we cannot see que esta maldad, hermanos, that this window, es como una lepra que poco a poco se quiere infiltrar it's like a leprosy that wants to infiltrate en nuestros hogares, in our home, en nuestras iglesias in our churches, y en nuestra propia fe. in our own faith. Por eso el apóstol Pablo escribe That's why the Apostle Paul a su states hijo Timoteo y le dice, to his own son Timothy, porque vendrán tiempos, because porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, there will be times where they will not endure sound doctrine, sino que teniendo comezón de oír, but they would have that itching to hear. se amontonarán maestros They will accumulate teachers conforme a sus propias concupiscencias conforming their own desires, y apartarán de la verdad and they will apart from the truth, el oído y se volverán a sus fábulas. and they will turn to their own desires. Y le escribe Pablo a Timoteo, And the apostle writes to Timothy, pero tú but you sé sobrio en todo, be wise in all, soporta las aflicciones, endure the sacrifice. no importa el tiempo que te tocó vivir, Doesn't matter the time that you are sent. haz obra de evangelista. You do the work of an evangelist. Y le dice, cumple tu ministerio. And he tells them, fulfill your ministry. O sea, en otras palabras, In other words, para la iglesia for the church, no existen tiempos, time is no not in existen essence. épocas. There is not a season. La iglesia The church, tiene que ser la misma, it has to be the porque same. Dios es el mismo. Because God Y is the si Dios same. no cambia, And if God does not la change, iglesia tampoco tiene que cambiar. then the church does not change Por eso me either. atrevo a decir Therefore, I dare to que state la única iglesia que está, hermanos, that the only church en esa prueba that is in that es la endurance, iglesia que está débil. in that trial is a church that is weak. Pero una iglesia fuerte But a strong church entiende que es un tiempo correcto understands that it's the right para time seguir predicando la palabra to de keep Dios. preaching the word of God. Dice el apóstol, porque vendrán tiempos The apostle tells him because there will be times cuando no sufrirán. where they will not suffer. Tristemente decirlo, It's sad to state. hay pocos que quieren sufrir la sana doctrina ahora. There are few who actually want to endure the suffering of sound doctrine. Es triste mirar cómo hay iglesias, It's sad to see how there are churches, cristianos, Christians, ministros, ministers, pastores, pastors. que han llegado al punto en su vida They have came to a point in their life de no querer sufrir la sana doctrina. where they do not want to suffer for sound doctrine. Y Pablo le escribe a Timoteo y le dice, porque vendrán tiempos The apostle Paul writes to his son Timothy, letting him know there will come times cuando no sufrirán la sana doctrina, where they will not suffer for sound doctrine, sino que teniendo comezón de oír. but they will instead have an itching to hear. ¿Qué quiere decir eso? What does this actually mean? No quieren sufrir la sana doctrina, They don't want to suffer the sound doctrine, pero tienen comezón de oír. but they are itching to hear. ¿Sí me estoy explicando? No quieren sufrir la sana doctrina, They don't want to suffer for sound pero doctrine, tienen comezón de oír. but they have an itching to hear. O sea, hermanos, en otras palabras, In other words, hay una iglesia there is a church que quiere sentirse todavía salva who still wants to feel safe dentro de una and safe iglesia, inside of the church aunque no sufra la sana doctrina. without having to suffer Y for si sound yo, doctrine. Pastor Fernando Flores, And if I as a pastor me levanto detrás de este púlpito stand before you in this y pulpit le digo, hermano, hermana, me equivoqué, and I tell you, brother and sister, ya I no was es mistaken. necesaria la santidad. Your holiness is not necessary. Eso es lo que dice Pablo. That is exactly what the apostles tell No us. quieren sufrir la sana doctrina, They don't want to suffer for sound pero doctrine, tienen comezón de oír but they have an itching to lo que hear necesitan y quieren oír. what they are needing and want to hear. Y en base a eso, dice Pablo, And based off of that, se amontonarán maestros, it will accumulate teachers, no conforme a la palabra de Dios, not conform according
according to the word of God, sino conforme a sus propias concupiscencias. but according to their own desires. Y esos falsos And maestros those false teachers, apartarán de la verdad they will separate from a the los que truth estaban agarrándose de un hilo. from those who are holding on by a thread. Por eso me atrevo a decir una vez más: That's why I dare to state, bienaventurados Blessed los is que he aman la palabra de Dios. who love the word of God. Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa mañana, hermanos. Y apartarán de la verdad del oído And they will separate from the truth of their ears, y their se hearing, volverán a las fábulas. and they will return to the old. Pero Pablo le dice a Timoteo: pero tú But the sé apostle- sobrio en todo. But the apostle tells Timothy, but you be wise, En otras palabras, sé consciente de todo. be conscious of everything, or aware. Estaba diciendo el otro día platicando con alguien, o en la clase que teníamos el viernes, I was speaking Friday in a class que tristemente hemos mirado that unfortunately we have seen pastores que pasan la iglesia a alguien más pastors who give their church or pastorship to someone else. y siendo iglesias sanas, And these being strong churches con convicciones limpias. with biblical convictions. Y cuando llega el nuevo pastor, And when the new pastor takes over, todo lo cambia, everything changes. todo lo según lo mejoran, They, according to their own ways, things get better que por amor a las almas, según. because they use the excuse love towards those souls that are visiting. Luego ya miramos esas iglesias Now we enter into those churches que un día nos daba gusto mirarlas y escuchar las predicaciones. where once we delighted being in that presence visiting. Ahora solamente abrir su página y mirar y, oh Dios mío, no And puede now we ser simply open up posible. maybe their social media pages and we just think to ourselves, my God. Y por eso Pablo le escribe a Timoteo And that's why the Apostle Paul writes to Timothy. y le dice: aunque mires todo lo que está pasando, And he tells him, although you see everything that is happening, le dice Pablo, tú sé consciente, he tells him, you be consistent and aware. sé sobrio en todo Be sober in all y soporta las aflicciones del corazón. and support or take the afflictions of the heart. Cuando mires que la maldad empieza a crecer, When you see that wickedness continues y to le be, recomienda y le dice: haz obra de evangelista. and he encourages him, telling him, do work of an evangelist. O sea, no dejes de predicar la palabra de Dios, In other words, he tells him, you keep preaching the word of God. porque es lo que cumple el ministerio que Dios un día te confió. Because that is what fulfills the ministry that the Lord one day gave you. Perdón que tenga que usar esta expresión, I'm sorry to have to use this expression, pero este mundo but this world, cada día apesta más a pecado. every day smells worse and worse to sin. Este mundo cada día, hermanos, This world every day apesta más a pecado. smells worse and worse Y hay because una of sin. fragancia, hermanos, And there is a fragrance en el mundo entero, in this world globally con un olor a pudrición, of a smell of a unpleasantness, descompuesto. of decay and rotting. Y en medio de esa fragancia And in the midst of that fragrance que no le agrada a Dios, that does not please la God, iglesia verdadera the true church tiene que seguir caminando, has to continue moving tiene que forward, seguir marchando, has to continue pushing tiene forward, que seguir adelante. has to continue ahead. Porque lo único que cambia esa fragancia pecaminosa Because the only thing that changes that a una unwelcome fragancia fragrance buena to a good fragrance es la fragancia de la iglesia. is a fragrance of the church. Alguien tiene que darle gracias a Dios por la iglesia, hermanos.
En medio de esa fragancia de pecado, in the midst of that unpleasant la fragrance, iglesia de Jesucristo the church of Jesus Christ sigue caminando hacia adelante. keeps walking and marching Por favor, forward. hermano, hermana, I urge you, brother and sister, no se me quede atrás. don't stay behind. No se me quede atorado en el camino. Don't stay on the side of the Nuestra road. meta es el cielo. Our mission and Y con destination la is ayuda de heaven. Dios, And with the help of God, Iglesia Roca Firme Solid Rock Church no va a perder su fragancia. is not going to lose its fragrance. La fragancia que Dios nos dio como The iglesia. fragrance that the Lord gave us as a Alguien dele church. gloria a Dios en esta hermosa mañana, You can say hermanos. amen this morning Con cierta razón, hermanos. without a doubt and for a reason. El Señor Jesucristo en su oración The Lord Jesus Christ in his le prayer, pide al Padre Celestial, he asks the Father, refiriéndose de los apóstoles y la iglesia, referring to the apostles in the church. y le dice Jesús a Dios: And the Lord tells God, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17:15. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesus Christ says himself in a prayer to the Father in John 17:15, my prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. Amén. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El mal es una realidad. Evil is a harsh reality. Es una verdad, hermanos, que está allá afuera It is the truth that we find out there in this world y que se nos quiere meter aquí adentro. and that wants to infiltrate in Aquí here, adentro. inside of our hearts. Tenemos que tener cuidado. We have to be careful. Me atrevo a decir, hermanos, I dare to state con toda seguridad, with all certainty que si hasta el día de hoy that if till to this day sigues caminando you keep walking, agarrado de la mano de Dios, holding on to the hand of the Lord, es porque de seguro it is likely estás haciendo algo you are doing something que está agradándole a Dios that is pleasing God, y que está produciendo una fragancia and it is producing a que a fragrance Dios sí le agrada. that the Lord accepts. No importa que tengamos 1000 errores, It doesn't matter that we have hundreds of errors. si estamos en la casa de Dios, If we are in the house of God, eso quiere decir that tells us que estamos tratando de dar a Dios that we are trying to please una God, fragancia trying to give Him a que a Él fragrance sí le agrada. that He does Estar en accept. la casa de Dios Being in the house of God es una fragancia que a Dios le agrada. is a fragrance that the Lord accepts. Adorar a Dios Praising God, es una fragancia que a Dios le agrada. it is a fragrance that pleases God. Cantarle a Dios Singing out to God, es una fragancia que a Dios le agrada. it's a fragrance that pleases God. Cuando tú compartes el evangelio con alguien, When you share the gospel with someone, es una fragancia que a Dios le agrada. that also is a fragrance that the Lord accepts. Cuando ayudas a tu prójimo, When you help your brother, es una fragancia que a Dios le agrada. that too is a fragrance that pleases Por God. eso me atrevo a decir, hermanos, That's why I dare to que say si hoy estamos en la casa de Dios, that if today we are in the house of God, es porque todavía estamos dándole una fragancia a Dios that is because we are still producing a fragrance unto que a Él le God agrada. that pleases God. Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa Someone worship tarde. His name this morning. Asegurémonos, Be certain. escuche bien lo que voy a decir. Listen closely. Asegurémonos Be certain de no contaminar esa fragancia. not to contaminate that fragrance. Asegurémonos Be certain de no, hermanos, contaminar of not contaminating esa fragancia. that fragrance. ¿A cuánto les gusta oler bien? How many here like to smell pleasant? Cuando hablé del perfume de la Santa Unción, pregunté la misma. ¿A quién le gusta oler bien? Tengo mis notas ahí, ¿no? ¿A quién le gusta oler bien?
Nos gusta tanto oler bien, escuche bien lo que voy a decir, Listen closely. We love to smell so good que nosotros mismos nos tratamos de oler. that even us, we do an examination and smell ourselves. ¿O soy el único? Porque usted no quiere esperar que alguien le diga, uy, ¿cuándo te bañaste la última vez? Nos gusta oler bien. I think I can say we all love to smell good. Y de la misma forma, And in that same matter, Dios puso su fragancia sobre nosotros. God poured his fragrance over us. A Dios le gusta God delights himself. que su iglesia huela bien. He delights that his church smells acceptable. ¿Cómo sabemos que la iglesia huele bien? How do we know if the church smells accordingly? Por la palabra. By the word. Por eso me atrevo a decir, That's why I dare to state, asegurémonos be sure de no contaminar esa fragancia. of not contaminating that fragrance. Asegúrate, iglesia, Be sure de pensar of thinking como Cristo piensa. or think just how God thinks. Asegúrate, iglesia, Be certain de hablar to speak como Cristo habla. how Christ spoke. Asegúrate, iglesia, Be sure and de certain mirar of seeing como Dios mira. how God sees. Porque no es un sinónimo Because this is not a de synonymous salvación of salvation, el estar en la iglesia. of being in church. El único sinónimo de salvación The only evidence of salvation es que pensamos como Cristo, is that we think like actuamos Christ, como Cristo, we act like Christ, vivimos como Cristo we live like Christ, y olemos como and Cristo. we pray like Christ. La iglesia no puede estar The contaminada church cannot be contaminated, con olor a pecado, smelling like sin, con olor a pudrición. smelling of unpleasantness. La iglesia tiene que oler The church has to have a el perfume fragrance, que Dios le agrada. a fragrance that pleases Alguien dele God. gloria a Dios en esta hermosa tarde, hermanos. Por eso tenemos que pensar como Cristo. That's why we must think like Y Christ. muchos y muchas hermanos And many brothers, en este tiempo están perdiendo esa fragancia many are losing that fragrance. y están siendo contaminados por el olor del mundo. And they are being contaminated by the smell of this world, Desean oír al mundo. desires of this world. No quieren sufrir la sana doctrina. They don't want to suffer Pero sound tienen doctrine, comezón que alguien les diga no estás tan mal. but they want to have that itching of ears to hear someone tell them you're doing just fine. A veces que escucho personas, pastores, y ayer estaba llorando mi alma internamente. Yeah, I sometimes hear brothers or pastors, and it makes my heart cry internally. Necesitamos entender, We need to understand. la iglesia no puede adoptar otra fragancia que la que Dios nos ha dado. The church cannot adopt another fragrance aside from that the Lord has given us. Y no estoy siendo exagerado. And I am not being exaggerating. Son cada día más y más Every day it is more and more los que su amor a Dios that those that the love se for les God ha ido enfriando. has started to grow cold. Por eso, hermano, hermana, That's why, my brother and sister, el llamado a preparando discípulos the calling to prepare disciples, es para la iglesia. it's for the church. Usted puede poner cualquier pretexto que usted You quiera. can put whatever protest or excuse, Y solamente Dios lo conoce. and only God knows it. ¿Qué estamos tratando con preparando discípulos? What are we doing with preparing disciples? Que la iglesia no pierda su fragancia. And that is that the church does not lose Que la its fragrance. que la iglesia huela al perfume que Dios quiere que huela. That the church smells
according to God's fragrance. yo le recomiendo, iglesia, That's why I recommend you, church, venga a las clases de preparando discípulos. come to those every other Friday classes of Yo le preparing aseguro disciples. I am certain que si usted viene con un corazón dispuesto that if you come with a willing heart y usted ha sido de repente and you all of a sudden un poco adquirido la fragancia del mundo, and you have maybe adapted a little bit to the fragrance of this world, estas clases, hermanos, these classes nos van a ayudar are going to help a us recuperar la fragancia to recover or recuperate that fragrance that the Lord has que given us, Dios quiere que tengamos. that Y God no, wants us to have. y no estoy exagerando. I am not exaggerating. Jesucristo refiriéndose a los últimos tiempos Jesus Christ referring to the end times de la iglesia. of the church. Dice Jesucristo en Mateo, hermanos, muchos tropezarán. Entonces, hablando de la iglesia, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Jesus Christ states in the book of Matthew chapter 24, 10 to 13, at that time many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold, but the one who stands firm to the end will be saved. Y muchos tropezarán, dice la palabra de Dios. And many will fall. Asegurémonos, hermanos, Be sure, brother and de sister, no ser de los que tropiezan. to not be those who fall. Y dice, y unos a otros se aborrecerán. And it also states that many will hate one another. Asegurémonos, iglesia, Be sure, brother and que sister, no aborrecemos a nadie en el corazón. that we do not hate one another. Porque muchos falsos profetas se levantarán Because many false prophets will rise y engañarán a muchos. and they will deceive many. Así es que en esta hermosa mañana, hermanos, Therefore, this morning, brother and sister, yo le felicito I congratulate every single one of que you usted domingo a domingo that you, Sunday after Sunday, hace todo lo posible you make every possibility por llegar a la casa de Dios. to come to the house of God. Porque hemos entendido, hermanos, Because we have understood que falsos profetas se levantarán. that many false prophets Y will ahora rise. estas redes sociales And even in social media platforms están llenas de falsos profetas are full of false prophets que en vez de ayudar a la iglesia que se acerque a Dios, that instead of helping the church grow closer to God, los han llevado a engañar. they have fooled them. Y a que ese hermano y esa hermana And they have caused for our brother and pierda su sister. verdadero amor a Dios. They lose their real love for God. Mas el que perseverare hasta el fin, dice la palabra de Dios, But he who stands firm to the end, ese será salvo. he will be saved. Yo le animo en el nombre de Jesucristo, hermano, I hermana. encourage you in the name of Jesus Christ, Aunque sea arrastrándose espiritualmente, although you might be on your last no strength, deje de avanzar hacia adelante. keep marching forward. Nuestra meta está cerca de llegar. Our goal is near. El Señor ya está a las puertas por la iglesia. The Lord is at hand. Por eso le felicito. That's why I congratulate you. Porque yo sé que muchos venimos a la iglesia Because I know many of us sometimes y a come to veces church. traemos 1000 problemas. We have 1,000 problems. Pero gracias a Dios podemos llegar a la iglesia. But thank God we have made it today. Aún me atrevo a decir, hermanos, And yet I dare to state, yo no sé cómo vino usted el día de hoy. I don't know how you came in this Probablemente condition. trae 1000 problemas en su corazón. You probably have 1,000,000 problems Pero in your usted heart. está en la casa de Dios el día de But hoy. you find yourself in the house of the Lord this Quizás morning. muchos en este lugar Many of you here in this place ya no tienen mucha fuerza para caminar. probably have weakened and have no strength to move Pero forward. estamos
estamos en la casa de Dios. But we are here in the house of God. Quizás nos sientamos, hermanos, You might feel cansados espiritualmente, tired spiritually, pero estamos en la casa de Dios. but you are in the house of God. Y eso es algo que Dios, hermanos, That is something, brother and lo sister, alcanza a oler como una fragancia que a Él le that the Lord agrada. accepts like a Alguien welcoming dele gloria a fragrance Dios en before esta hermosa Him. tarde, hermanos. Yo creo con todo mi corazón I believe with all my heart que Iglesia Roca Firme that Solid Rock Church debe de conservar has to esa remain, fragancia pura. keep that pure Déjeme fragrance. decirlo una vez más. Yo creo que Iglesia Roca I Firme believe that Solid Rock Church debe de conservar has to preserve esa fragancia pura. that pure fragrance, Que aunque otra iglesia le diga, that although maybe another church, ustedes son anticuados, that you maybe ustedes son extremistas, probably say that you guys are hay extremists. que sufrir la sana We doctrina. must endure sound doctrine. Porque si Dios, hermanos, Because of God, encarnado en el cuerpo de Jesucristo, here in the flesh as Jesus no Christ, se detuvo did not restrain. y llegó hasta la cruz del Calvario. And He pushed forward to the cross. Él tuvo el derecho de decirnos, He had the right to tell us, como yo he vencido, just as I have been victorious, vosotros también venceréis. you too will be victorious. La iglesia, The hermanos, church, brother and sister, nunca será anticuada ante Dios. La iglesia nunca será anticuada ante Dios. the church will never grow old before the La Lord. iglesia nunca será extremista ante Dios. We will never be radical or extremist before the Lord. Es lo que nos hace oler bien. It's what makes us stand out and look good. Es lo que nos hace oler bien. Dice, oh, That is what makes us smell good. que cuando se acerquen con usted, That when someone draws near to you, se acerque Dios y diga, voy a oler este. Voy a oler este, dice Dios. Y diga, Dios, este huele obediente. that is what provokes God to draw close to us. He analyzes us and He states, my son and daughter has a good fragrance. Cuando Dios se acerca con usted, lo huele. When God draws near you, He smells you. Diga, Dios, esta huele a obediente. Let it be that God tells us he or she smells obedient. Este huele a obediencia. This one smells like obedience. Y no se acerque Dios y nos huela y diga, esa no es la fragancia que yo puse en mi hijo, en mi hija. Lord forbid that he draws near his children, smells us, and states, that is not the fragrance that I gave my child. Por eso decía que al principio, hermanos, That's why I initially stated, lo que no debería ser un sacrificio what should not be a sacrifice se ha convertido para muchos sacrificios. has turned for many into a sacrifice. Y por eso en cuanto alguien se para detrás del púlpito That's why when someone stands before the pulpit y le dice a la iglesia, hermanos, hermanas, and tells the church, brother and sisters, estamos en una nueva era viviendo. we are living a new era. La iglesia no puede vivir anticuada The church cannot grow out of fashion para poder alcanzar al pecador. to go out and be able to reach the sinner. Hay que actuar y vivir como el pecador. We must act like the sinner. Y la iglesia que está haciendo un sacrificio para guardarse, But that church who is making a sacrifice lo to recibe, remain faithful, lo recibe con los brazos abiertos. they receive it with an open Y dice, hasta que se levantó uno que piensa como los modernos. and they start to think, well, finally we have that new preacher that thinks like the Igle- modern world. Iglesia Roca Firme, hermanos, But let me tell you, Solid Rock Church, tiene que guardar, hermanos, we must preserve la fragancia que Dios nos dio como iglesia. that fragrance that the Lord gave us as a church. No hay un perfume más agradable delante de There is Dios no other
fragrance such que el delighted before perfume the que Dios Lord nos dio ya, hermanos. than that of that fragrance that the Lord gave us. Hay muchos que se parecen, There's many that look, pero no son como Dios quiere que sean. but they are not how God wants Por them eso to yo le be. invito en el nombre de Jesucristo. That's why, brother and sister, Iglesia Roca Firme that's why Solid Rock debe Church, de conservar esa fragancia Solid pura. Rock Church must preserve that Auténtica. pure fragrance. Aunque para muchos hermanos se ha convertido en sacrificio, Although it may have turned into a para sacrifice Iglesia for Roca many, Firme for Solid Rock Church, tiene que ser una fragancia natural. it has to be a natural fragrance. Una fragancia. Yo deseo que cuando Dios I desire so that when God huele Iglesia Roca Firme, smells and analyzes Solid Rock Church, Dios diga, esta iglesia huele a mi fragancia. God tells or says, this church smells like my fragrance. Estamos en un tiempo, hermanos, We are living a time a donde el amor de muchos se ha enfriado tanto where the love of many has changed so much que tantos that many ni siquiera se dan cuenta que el amor se les ha enfriado. Ay, Dios mío. Estamos en un tiempo we are in a time a donde a muchos se les ha enfriado el primer amor. where many have drawn cold Yes. in their hearts, Y están tan fríos and they are so cold que ni siquiera se han dado cuenta. that they have yet to even realize it. Y todo toma primer lugar o prioridad antes que Dios. And everything and everyone takes first place or priority before God, Sin entender without understanding que lo único que tiene que hacer Dios that the only thing that God has to do es extender su mano, is extend His hand, meterla en nuestro corazón put it in our heart, y detenerlo. and simply put a halt. Así de sencillo. That simple. Lo único que tiene que hacer Dios es The meter only la thing that mano, God has to do is reach out, tocar el corazón touch our heart, y detenerlo. and stop it. Y ahora dice Dios, And now God tells us, necio, rebellious, vienen esta noche a pedir tu alma. they have came this night to ask for your life ¿Y de quién será? and your soul, and for who shall it be? Todo lo que preparaste, Everything that you accumulated, todo lo que hiciste. everything that you did. Está tremendo, el tiempo está tremendo, hermanos. We are living in critical times. Hemos aprendido a depender más del sistema que de Dios. We have learned to depend more on the system rather than in God. Y no, por favor, no me malentienda o no quiero explicar mal. And please don't misunderstand me. Yo estoy esperando llegar a los 62 para agarrar seguro social. I'm waiting to reach the age to receive my Social Security. Pero no es mi meta el seguro social. But that is not my ultimate goal. No es mi meta el seguro social. My goal is not Social Security, Porque ni siquiera sé si llego a los 62. because I don't even know if I'll reach 62. Mi meta My goal es oler is to smell a la fragancia to that que fragrance Dios quiere que yo huela. that God has given me. Y si en la fragancia que Dios me dio And that fragrance that the Lord gave me, llego a los 62, and it allows me to reach 62, colectaré algo que me pertenece. then I will collect what belongs to me, Porque para eso trabajé. because that is why I worked. Pero hay gente, But there are some folks, hijos de Dios, children of God, hijas de Dios, children of God, que se preocupan tanto that are so worried por el retiro que se olvidan de su fragancia delante de Dios. Y entre más acumulamos, and the more we accumulate, entre más obtenemos, the more we receive. sentimos que el futuro nos pinta mejor. Sentimos que el futuro es mejor. We feel like the future is better. Pero en realidad, hermanos, But in reality, brother and sister, ¿quién nos garantiza que mañana vamos a estar con vida? who gives us that guarantee that tomorrow we'll be alive? Especialmente si comemos mucha manteca. Especially if we have an unhealthy diet. Es la buena, dice, no digan cosas. Amén, thank you, mijo. Especialmente si no tenemos una forma de comer sana. Especially if we don't have a healthy diet.
Por eso, hermanos, That's why, brother and sister, me atrevo a decir, I dare to state, no pierda su fragancia do not delante de Dios. lose your fragrance before the Lord. La buena fragancia de la iglesia The good fragrance that the Lord has given us as a church. es algo que todos deberíamos de desear It's something that we should all desire, y que nadie de nosotros and that nobody here, debería de perderla. we should not lose it. Mire, hermanos, Listen closely. estamos en un tiempo We are in a time de tanto sacrificio of so much sacrifice para los hijos de Dios for the children of God que cualquier cosa para la obra de Dios that anything for the work of God, se convierte en un sacrificio it turns into a sacrifice cuando no lo debería de ser. when it should not be that way. Cuando uno empieza a oler, When someone starts to smell no de la forma que Dios quiere, not the way God wants us to, todo es sacrificio. everything is a sacrifice. Cuando uno huele When someone smells a la fragancia de Dios, to the fragrance that God intended, todo lo hacemos por agradecimiento, we do it all with por, gratitude, por amor. for love. Nada pesa, Nothing weighs a burden. nada nos lastima, Nothing hurts. nada nos daña, Nothing hurts. porque hemos aprendido Because we have learned que el mejor banco, hermanos, that the best bank, para invertir es el banco de Dios. it's that heavenly bank. Porque hemos entendido, hermanos, Because we have que understood si alguien sabe cuidar de nuestras finanzas, that if there is someone who has es taken el care Dios of al cual, us, es el Dios al cual nosotros servimos. it is the God that we serve. Por eso yo le animo, iglesia, That's why I tell you, church, no perdamos la fragancia que Dios nos ha dado, do not lose that hermanos. fragrance the Lord has given us. Póngase en pies, por favor, You can hermanos. rise on your feet. No perdamos la fragancia que Dios nos ha dado. Porque hay un olor que a Dios no le agrada. Hay un olor que Dios detesta y es el olor del pecado, de la maldad. There is a fragrance that the Lord rejects, and that is the fragrance